thing. Industry in hotel industry at सगळे म्हणल्यार एअरपोर्ट्साचेर जिंगल्स सुरू जातले एट रेडिओ FM, मागीर आयनॉक्साचेर ॲड सुरू जातली, टीव्हीचेर ॲड सुरू जातली ऑन डिफरंट चॅनल्स. सो दिस इज द वे द फेस्टिवल इज गोइंग टू बी प्रोमोटेड की लोकांक कळपाक जाय की बाबा गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन नाल्यार गोंय पळय कितें फेस्टिवल जे ऑर्गनायज करता, वॉट इज इट अबाउट. लोकांक आकर्शण जावपाक जाय, ट्युरिस्टांनी प्लॅन करपाक जाय रे गोवा फेस्टिवल. Goa Kaju Festival is happening in Goa in 15-16. Let's go to Goa. कित्याक टुरिस्ट येताच गोंया, पण ह्या फेस्टिवला खातीर स्पेशली लोकांनी प्रयत्न करपाक जाय आनी गोंया येवपाक जाय की बाबा हें फेस्टिवल हें घडटलें ह्या दिसांनी, सो आमी गोंया येवचें म्हणून पळोवया म्हणून कितें कितें आसता तें फॉर द फेस्टिवल. सो दॅट इज हाव इट्स गोइंग टू बी प्रमोटेड ऑन डिफरंट सोशल मिडिया. गांवचे लोक आसतले कशें कितें आसतलें, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसा पळय, मिस्टर झाटे आसा, दॅट इज तांचे कॅज्यू इंडस्ट्री आसा, तुमकां खबर आसा, नट इंडस्ट्री, मागीर द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री आसा, सगळे हॉटेलियर्स आसा, ते आपले स्टॉल घालतले, थंय जेवणां करतले, बाकीचे करतलेच पण कॅज्यू रिलेटेडूय करतले. मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात, मागीर वर्मा डिमेलो जी कुणबी साडी करता ती आसा. देल बी अदर स्टॉल्स हू आर मेकिंग गोवन आयटम्स, whether it is some handloom items or artifact of Goan origin, they will also participate. There will be stalls with agriculture department घालतले फार्मरां खातीर with crops and plants and हे. So biodiversity department is putting up their stall. They make products called Goan म्हणून. So जे आमचे गोंयचे जे पदार्थ सगळे वेगळे वेगळे आसा पॅकेज्ड, they are going to put up stalls there. So there is going to be entertainment, music आसतले, there will be a fashion show. So there will be there will be a gallery, there will be a museum created there. There will be a gallery where actual कशे काजू आमी आमच्या गांवांनी कशे भाजतात, कशे क्लीन करतात सगळे ते मिस्टर झाटे विल टेक अ इनिशिएटिव्ह टू शोकेस दॅट. त्याच प्रमाणे मिस्टर हॅन्सल वाज इज गोइंग टू शो बाबा फेणी कशी करतात, नाजाल्यार लोकांक ती एक्चुअली तशी तांच्या एरियान वचून पळोवची पडटली. सो हांगा एक सेक्शन आसतलें वेर दे वील क्रिएट दॅट आनी दाखयताले बाबा ही फेणी आतां कशी येता. मागीर ते स्टॉम्पिंग सेक्शन आसतालें, म्हणल्यार ते मुट्टे बी आसा ते माडोवपाक, तांचो तो कसो ज्यूस येता आनी ते सगळे. सो उराक, निरो, फेणी सगळें आसतलें. सो वेगळे वेगळे अशे स्टॉल्स आसतले. मेन हेतू एकच की आमचे जी कल्टिवेशन्स आसा आमच्या प्लांटेशनाची, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाची आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची, ही तर प्लांटेशन्स तर आमचे प्रोडक्शन तर वाडपा लागले. मागीर आमी जे पळय हे 40% रायट नाव आमी प्रोड्यूस करतात, 60% आमी इम्पोर्ट करता भायल्यांतल्यान. सो हे पळय भायल्यांतल्यान जे आमी 60% इम्पोर्ट करता, आमचो मेन हेतू हे एकच म्हजो की हो इम्पोर्ट करता ते बंद जावपाक जाय. आमी आत्मनिर्भर आसपाक जाय, स्वयंपूर्ण आसपाक जाय इन प्रोडक्शन ऑफ कॅज्यू. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जातली इन प्रोडक्शन ऑफ कॅज्यू, रायट नाव वी आर नंबर 7 रँक्ड इन इंडिया. आनी यू नो गोवन कॅज्यू इज वर्ल्ड फेमस, पूण आमी एक्चुअली लोक टुरिस्ट लाखांनी जे टुरिस्ट येतात आनी व्हरतात गोवन कॅज्यू, ते एक्चुअली अर्द गोवन कॅज्यू नासता, थोडेच गोवन कॅज्यू आसा कित्याक वी आर प्रोड्युसींग ओन्ली 40%. सो जेन्ना आमचें हें प्रोडक्शन वाडटलें इन प्रत्येक कल्टिवेशन जे वाडटलें आमचें, तेन्नाच हे पळय आमचे जो गॅप आसा 60%ाचो, आनी आतां तुमीच म्हणटाले की भायले कॅज्यू येता ते बंद जातले येवपाक, आनी आमचें प्रोडक्शन जेन्ना वाडटलें तेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जातली. कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान मॅडम प्रोडक्शन आय कॅन स्पीक फॉर माय. पयलीं म्हणटा ते कॅज्यू इज सच अ क्रॉप की जेन्ना ताका किडे लागता, अनसिजनल रेन जाता, फुलां सगळीं पडटात. सो बिकॉज ऑफ दॅट द प्रोडक्शन गोज डावन. आनी लास्ट कपल ऑफ इयर्स तें जाल्लें, पूण अनसिजनल रेन्स जाले, टी मस्किटो म्हणून लागले द क्रॉपाक, सगळे क्रॉप गॉट डिस्ट्रॉयड. आय हॅड रिटन टू ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर की आमचे काजू जे फार्मर आसा तांकां मातशें हें दिवचें म्हणून कंपेन्सेशन दिवचें. दे हॅड टोल्ड मी दॅट दे आर वर्किंग ऑन इट. अगेन आय स्पोक टू देम अबाउट इन्क्रीजिंग द सपोर्ट प्रायस टू 150 रुपीज. सो रायट नाव इट्स 120. हांवें 180 कर म्हणून सांगिल्लें, बट इफ नॉट 180, 150 तरी. एंड एक्चुअली डिरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर वॉज
telling me recently that they are thinking about doing it and announcing it very soon for the farmers, 150 rupees support price. If that happens, they will be motivated to plant more. Right now, तांकां तर नुकसान जालें, ते म्हणटा बाबा आमी कित्याक प्लांट करचे, आमकां काय फायदो जायना, कित्याक पयलीं म्हणटा ते फार्मिंग इज कश्टाचें काम आनी ताका जर तूं बेनिफीट मेळना जाल्यार कित्याक करचें न्हय. म्हणून दे आर गोइंग टू help. We are going to try our level best to see that फार्मरांक आमचो हो मेन हेतू कितें, हे सगळे करतकच बेनिफीट कोण जातलो, फार्मर जातलो. फाल्यां तर फेणी एक्सपोर्ट जावपाक लागली, कॅज्यू इंडस्ट्री वाडपाक लागली, कॅज्यू कल्टिवेशन वाडपाक लागले, लोक घेतले कोणा कडल्यान, फार्मरांच कडल्यान घेतले, ताजो प्रायस वाडटलो, फेणीचो प्रायस वाडलो, कॅज्यूचो प्रायस वाडलो, ते प्रायस ऑटोमॅटिकली बेनिफीट जातले आमचो फार्मर. सो हो मेन हेतू एकच की फार्मर बेनिफीट जावपाक जाय, आमची सेल्फ हेल्प ग्रुप बेनिफीट जावपाक जाय, आमची बायलां बेनिफीट जावपाक जाय हू आर डिपेंडंट ऑन दीस कॅज्यू इंडस्ट्री. यू सॉ द फिल्म टुडे, कितली बायलां, लायक आय सेड, आमच्याच कॉर्पोरेशनाची 60,000 बायलां आर वर्किंग इन अवर कॉर्पोरेशन. वी आर गिविंग लायवलीहूड फ्रॉम आवर प्लांटेशन्स टू 60,000 पीपल. It may be not very profitable, but still we are giving livelihood. We can make it double if we improve our cultivation. So that is the main motive of this Kaju festival and improving our cultivation. Thank you. Thank you. मॅडम आनी एक मिटींग जाल्ली पळय कॉर्पोरेशनान सीएमा वांगडा पार्टी की सेल्फ सस्टेन जाता म्हणजे तेजे कितें प्लॅन आसतले. सीएमने म्हटलं होतं की जी महामंडळं फायदा चालणार नाही ती बंद करावी लागणार. आजच तुम्ही पळयलें न्ही, आमी सिन्स आय टूक ओवर एज द कॉर्पोरेशन चेअरमॅन लास्ट इयर, वी हॅड अ मिटींग एंड आय हॅड सेड, एकच म्हणिल्लें की आमचें जें कॉर्पोरेशन आसा रायट नाव, इट्स नॉट अ व्हेरी वायबल कॉर्पोरेशन, नॉट अ व्हेरी प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशन. हें आमी कशें प्रॉफिटेबल करचें. सो ही आयडिया आयली की बाबा आमी तर हें करपाक जाय जी आमचे आमचे पळय कल्टिवेशन्स आसा, आमचे पळय ते जागे आसा, ते तातूंत आमी काजू प्रोडक्शन वाडोवपाक जाय. ते कशें वाडोवपाचें, आमी प्लांटेशन्स वाडयली, रिज्युविनेशन केलें जाल्यारच ते वाडटले. मागीर ताजो बेनिफीट फार्मराक जातलो, आमच्या कॉर्पोरेशनाक जातलो. आमचे कडेन देन वी थॉट वी कॅन गो इन टू इको टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज, बिकॉज वी आर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड इको टुरिजम म्हणल्यार इंटरलँड टुरिजम इफ वी आर ट्रायंग टू प्रमोट, वी कॅन प्रमोट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट of our forest corporation, because amche kaden properties asa which were just lying vacant, unused. So I thought let's do some activity on those areas of ours, properties of ours. So that is what we are planning to do. Starting with Selauli, we're going to come up with a PPP model. We were trying to come up with a wellness center there because it's a GFDC property. So it is in next to our botanical garden, Amche Peje Asa GFDC. So that is going to be on a PPP mode. So that again is going to help economy over there in Sangay area, and it will help economy of the corporation. So अशे couple of आमचे properties आसा which we are going to develop. फेणीक दुसऱ्या स्टेटीन प्रमोट करपाक तुमचे स्टेप्स कितें आसतले? Like I said, we have just written, I'd written to the excise department, I'd written to the Honorable Chief Minister to allow Feni sale in other states. Right now, permission na, Feni dusra statani sell karpa permission na. Excise department is in the process of writing to other states to allow the sale of Feni, because Feni is GI tag. आमकां स्पेसिफीक आसा, दुसरे स्टेट्स प्रोड्यूस करना ते आमीच प्रोड्यूस करता, ताजे नो हाव आमचेच कडेन आसा. आनी जेन्ना आमचे कडेन GI टॅग आसा आनी आमचे हेरिटेज ड्रिंक आसा, वी कॅन प्रमोट इट इन अ व्हेरी बीग वे. सो दॅट इज द रिजन आमी पयलीं म्हणटा ते एक्सायज डिपार्टमेंट प्लेज अ बीग रोल. They are going to write to the thing. At the same time, I had requested that excise department helps in sale of Feni at duty-free shops. Ekda tar Feni reaches duty-free shops, that means it reaches all over the world. So that is how prices vattale. So that price vadlo, price of the cashew fruit will increase. That will help the farmer. Okay. Thank you. Thank you, ma'am.